निज पकेटरे एही जिनिस रखिदियंतु। 1 घंटारे से नारी तुम पाखकु आसिब, जहा चाहिए ताहा करिब। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखी ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती। आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा नारी निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू। तेबे आजिर एही वशीकरण भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची मात्र 1 घंटारे से झियो बा नारी आपणक प्रेमरे दीवानी हो जिव, जहा चाहिए ताहा करिब। एही वशीकरण साहाय्यरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी निज पकेटरे एही जिनिस रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिब, निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिब। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउज को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिब, हाथ धरिकी रूम को डाकिब, जहा चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी झियो पटेई पारिबे, सुंदरी विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकु करिछि सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मुहूर्तक भितरे पटेई ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झियो बा नारी उपरे एही वशीकरण गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक प्रेमरे दीवानी हो जिव, जहा चाहिए ताहा करिब। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। केवल आपणकू निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती, हेले सी आपणकू भल पाउनी, अन्य काहाकू भल पाउची। आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी सारिलेनी, किंतु से झियो को पटेई पारुनांती। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झियो को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी आजी निज पकेटरे एही जिनिस रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्यरे आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकू ठीक भाବରେ शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मन रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची, आपण जेउ झियो बा भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू मुहूर्तक भितरे
ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 7ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ। ଚାଉଳ ଉପରେ 7ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ। ଲବଙ୍ଗ ରଖିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହୋଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଟୁଳିକି ରଖିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।